കുളിക്കുന്നതിവള ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണി പോലിരിക്കുന്ന ഫിഗറ മുടിക്കുവാൻ മിടിക്കിയും ഇവള ഒടക്കിയാൽ ഇവളൊരു വടക്ക കേന്ദ്രത്തെ കുലുക്കിയതിവളാണ് हमारा तरवाड़ में आने वाले को बहुत खुशी है வணக்கம் பெரியவரே, நான் இங்க வந்தது ஒரு பிரமாதமான விஷயம் சொல்லறதுக்கு. വന്ന കാര്യം പോലോ. ஐயா, நீங்க வந்து എന്നെ கொஞ்சம் ഹെൽപ്പ് பண்ணணும். തടിച്ചു തലവി കാര്യം പറ. അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുരിശായി മാറരുത്. What is the matter? Tell me. அது வந்து എനിക്ക് വെക്കമാ இருக்கு. വന്നപ്പോൾ തന്നെ വെക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പാരയാണോ? എടോ, വെക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ നാണം തനിക്കില്ലാത്തത്. നാണം മത് കരോ, കാര്യം പോലോ. ശശികല ചോർത്തിയ കോടികൾ അനവധി ഞാൻ തരം ഞാൻ തരം ഞാൻ തരം ഞാൻ തരാം അവൾക്കൊരു മാരനെ ഇവിടുന്നു നീ തരണം 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 അവൾ മരുമകളായിട്ട് കുടുംബത്തിൽ കയറിയാൽ ഉടനടി പുറപ്പുറം തൂക്കും അവൾ ഒടുക്കത്തി ഗ്ലാമറ എന്നെ പോലെ തമിഴത്തി തമിഴ്നാട് വിട്ടു തന്ന സൈഫ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബന്ധം നല്ലതാ തരണം തരണം നം 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 വാക്കു തരണം അയ്യാ നീ വാക്കു തരണം കല്യാണം ചെയ്തു തരണം ശശികല ചോർത്തിയ കോടികൾ അനവധി ഞാൻ തരം ഞാൻ തരം ഞാൻ തരാം അവൾക്കൊരു മാരനെ ഇവിടുന്ന് നീ തരണം 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 ശശികലയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു മാരനെ കൊടുക്കണോ? സാധ്യമല്ല. हमारा तरवाड़ का एक चेगवन को तुम्हारा तोड़ी शशिकला से शादी करने वाले तुम्हारा आग्रह നടക്കില്ല है. ആ, ശശികലയ്ക്ക് കുടുംബം എപ്പം കുളം തോണ്ടി ഒന്ന് ചോദിച്ചാ മതി. ஐயா, அப்படிയൊന്നും சொல்லாதய்யா. நான் உங்களுக்கு என்ன வேണേലും തരുവേൻ. നിന്നെ എനിക്ക് തരാവുന്നു, എനിക്കെന്തിന്? ए लड़की, तुम्हारा आग्रह दिल्ली തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ है. ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എടോ, ഡൽഹി അല്ലടോ ദില്ലി. ഹൃദയം തനിക്കില്ലാത്തത്. ஐயா, இந்த തുളുനാടുമായി இந்த തറവാടുമായി സംബന്ധം വന്നാൽ இங்கே இருக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துடும் ஐயா. എന്ത് പ്രശ്നം? இந்த நாட்டில் ஒழுகும் அந்த காவேரி பிரச்சனை இல்லையா, அந்த முல்லைப்பெரியார் ഡാമിൽ ഇരിക്കുന്ന തണ്ണി പ്രശ്നം இல்லையா, അതെല്ലാം ഞാൻ ഈസിയാ മുടിച്ചിടും ஐயா. മുടിച്ചിട്ട് വന്നോ? ഇവൾ തമിഴ്നാട് മാത്രമല്ല കേരളം കൂടെ മുടിപ്പിച്ച് അടങ്ങും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ കേരളം മുടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട്, മൂന്നാമതൊരാള് വേണ്ട. മുടിക്കാനല്ല ഭരിക്കാൻ എന്ന് പറയൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ஐயா, உங்களை ஏமாத்தி பറ്റിக்கிறதுக்கெல்லாம் நாங்க ஒன்னாയി சேர்ന്നാൽ இங்கே ஒரு கலக்கு கலക്കാം ஐயா. ഇവിടെ കലക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട്. കടക്കടി പുറത്ത് முடியாதுன்னு சொல்லாதய்யா. നോക്കി നിൽക്കാതെ അവിടെ മുടിക്ക് പിടിച്ച് പുറത്താക്കണോ? ஐயா, അല്ല പിന്നെ டேய் അയോഗ്യ ചേകവരെ, കേവലം ഒരു വയസ്സ് പൊണ്ണിനെ തലമുടിയാലെ സുറ്റി സുറ്റി എറിഞ്ഞിട്ടാറേ. டேய், இங்க நடந்தது ഞാൻ പീഡന കേസാക്കി മാറ്റി ഉങ്ങളെ ഉള്ള തള്ളുവേൻ. 60 പേർ ചേർന്ന് നടത്തേണ്ട പുനിതമായ സ്ത്രീ പീഡനം കേവലം 2 പേരിൽ ഒതുക്കിട്ടടാ നായ്ക്കളെ. டேய், ഒന്ന് മറ്റ ஞாபகம் വെച്ചുക്കോ. ഇങ്ങ പൊട്ടിപ്പോവർക്ക് റെഡിയായി നിൽക്കും அந்த മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഞാൻ 2 നിലയായി കെട്ടിപ്പൊക്കി തട്ടിപ്പൊട്ടിക്കറേ. அந்த காவேரி பிரச்சனை குத்திப்போக்கி இந்த நாட்டில் ஒழுகும் அந்த நதியை ഞാൻ മോട്ടോർ റോസ് വെച്ച് അടിച്ചു വെട്ടിച്ച് அந்த கிரவுண்டிൽ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് விளையாட போறேன். இந்த புரட்சி தலைவி ஒரு தடவை சொன்னா அது 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. ए लड़की, तुम्हारा परिप ഈ കളത്തിൽ വേവൽ नहीं है. கௌரவ சபையில் சேலை இல்லாம நிற்கும் பாஞ்சாலி இன்சல்ட் பண்ணிய மாதிரி நீங்க எல்லாம் என்ன ராகிங் பண்ண നോക്കുന്നോ? நீங்க எல்லாம் விசாரிச்சா എന്നെ ഒരു സുഖം பண்ண முடியாது, தெரியுமா? തെറി അറിയാൻ പോന്നോ? ഇവൾ എന്തോ തെറി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. കൂടുതൽ പറഞ്ഞാ ഇവിടുന്ന് പോകത്തില്ല. വിടമാട്ടേ വിടമാട്ടെ വിടമാട്ടേ വിടമാട്ടെ. എന്നെ കാപ്പാത്തുறதுக்கு എൻ മച്ചാൻ വരും. മച്ചാൻ വർഗീസ് നിന്റെ ആരാണ്? ഛേ, മച്ചാൻ വർഗീസ് എന്നോട് ആരുമേ അല്ലേ. എൻ കാതലൻ വരും, എൻ കടവുൾ വരും. അണ്ണാ, എംജിആർ അണ്ണാ. നാനാണ് ഗിറ്റാർ
விட்டால் அது நடந்து விட்டால் இந்த ஏழைகள் வேதனைப்பட மாட்டார். உயிருள்ளவரை ஒரு துன்பம் இல்லை, அவர் கண்ணீர் கடலிலே விடமாட்டார். அவர் கண்ணீர் கடலிலே விடமாட்டார். நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டால் இந்த ஏழைகள் வேதனைப்பட மாட்டார். உயிருள்ளவரை ஒரு துன்பம் இல்லை, அவர் கண்ணீர் கடலிலே விடமாட்டார். அவர் கண்ணீர் கடலிலே விடமாட்டார். ஜெயா, உன் தலைவன் வந்து விட்டது. என் ஏழை தோழன். അണ്ണേ ഞങ്ങളെ തെരിയുമാ? ഞങ്ങളെ തെരിയോ? நல்லா தெரியும். എന്നാൽ ആ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്നാ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേ. நீ வந்து மணிச்சன், நீ வந்து பாம் ஆயில். വെറുതെ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിച്ചു. ஜெயா, உனக்கு சௌக்கியமா? ஐயா, நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன சௌக்கியம் ஐயா? ஓ, அப்போ ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം உனக்கு சௌக்கியமே இல்லையா? നീ 1000-ൽ-1, ഞാൻ അടിമൈ പെൺ, നീ റിക്ഷാക്കാരൻ, ഞാൻ ഇതയക്കനി, നീ ഉലകം ചുറ്റും വാലിബൻ, ഞാൻ ഉന്നുടേ പച്ചை കിളി. பச்சை கிளி முத்துச்சரம் முல்லை கொடியாரோ, காதல் என்ற பேரில் வரும் தேவன் மகள் நீயோ. பச்சை கிளி முத்துச்சரம் முல்லை கொடியாரோ, காதல் என்ற பேரில் வரும் தேவன் மகள் நீயோ. ஸ்டாப்! என்னண்ணா, என்னண்ணா? இந்த சந்தோஷம் எல்லாம் அந்த நல்ல காலத்துல. ஆனா நீ இப்போ ஆளாக மாறிவிட்டது. உங்களுக்கு தெரியுமா, நான் பாலூட்டி பாராட்டு வளர்த்திய இந்த பச்சை கிளி இப்ப வெறும் பரட்ட கிளி. அண்ணா, 30 கோடி தமிழ் மக்களை ஏமாத்தி சாப்பிட்டு ஏம்பக்கம் விட்டு 100 கணக்கிന് புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் வாங்கி 10,000 கணக்கிന് சாரிகள் வாங்கி மஞ்சளாடி ஊஞ்சாலாடியவள் இவள். தோழி சசிகலாவும் சேர்ந்து 10,000 கணக்கிന് ஜோடி செருப்புகள் வாங்கி ஸ்டாக் செய்தவள் இவள். தமிழ் மக்களை ஏமாற்றிய அழிமதியின் உப்பு வரணி நீ. வளர்த்து மகனின் கல்யாணம் தேசிய கல்யாணமாக்கி மாற்றி ஜனங்களோட கோடிகள் முடிச்சவள் நீ. அண்ணா, நம்பாதீங்க அண்ணா, நம்பாதீங்க. ഞാൻ അപ്പടിയൊന്നും ചെയ്യവേ ഇല്ല. തപ്പണ്ണാ, തപ്പ്. ലെവൽ എന്തോ തപ്പാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ തപ്പണ്ട, അയാളുടെ കയ്യിൽ ചാട്ടവാറുണ്ട്. കടവുളേ, താൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഊളയെന്ന് വിളിച്ചു. ஐயா, என்ன மன்னிச்சிடுங்க ஐயா, மன்னிச்சிடு. வாய மூடடி. உனக்கு என்ன பிரின்சிபிள் இருக்கடி? போன எலெக்ஷன்ல வந்து நீ இந்த அப்பூப்பனுமாய் கம்பெனி, ஆனா இந்த எலெக்ஷன்ல நீ வந்த அந்த கருப்பையா மூப்பனாருவாய் ஜகமே பேச்சமா. டேய், அறிவுகட்ட முண்டம் சிரிக்க வேண்டடா. உனக்கு என்ன பிரின்சிபிள் இருக்குடா? மே 10th எலெக்ஷன்ல எல்டிஎஃப் யூடிஎஃப் ஆയി நீங்க ஆப்போசிட் பார்ட்டிஸ் ஆയി ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கு கேரளத்தில். ஆனா தொட்டு பக்கத்துல தமிழ்நாட்டுல நீங்க வந்து ஒரே அலையன்ஸ்ல. என்ன பிரின்சிபிள் இருக்குடா உனக்கெல்லாம்? ஒன்னு நினைச்சுக்கோ, நான் இங்க இல்ல என்று நினைச்சு எந்த போக்குத்தனமும் தெம்மாடித்தனமும் காணிச்சிடாம் என்று நினைச்சிடாதே. ஒரு புகையாய் வந்து புகையாய் பேசி கட்ட புகையாய் நான் போறேன். ஆனா இந்த ஜனங்களுக்கு வேண்டி நான் கண்டிப்பா திருப்பி வருவேன். ஜாக்கிரதை.